Halo teman-teman, Kavi punya mainan balon sama mercon. Mercon itu petasan guys. Kamu nih, kita buka no. Nya. Pakai dulu ibu. Dengar nggak guys suaranya guys? Wih. Kita setel musik dulu. Sunhorek. Sunhorek guys. Wow. Ini balon juga guys. Mari kita tiup. Balonnya banyak guys. Cukup mana kenapa ngasih muni? Ya. Ini harganya cuma 2.500 guys. Balon kecil gelembungnya. Banyak banget kan guys gelembungnya guys. Nah. Wow, gelembungnya banyak. Apa adek? Ya, adek mau nenen guys. Ya. Kayak son horek dipecet maneng lop son horek. Kita musikan. Set. Guling. Saya tak lapi ki. Ya, adiknya nangis guys. Dadah dulu ya guys. Tuh adek nangis tuh. Dadah dulu guys. Bye-bye.